ଝିଅକୁ ସେ ଚିତ୍ରବତୀ ରସବତୀ ଭାଗବତ ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ ସେ ଚିତ୍ରବତୀ ଆଗ ଚୈତ୍ରମାସ ସାଙ୍ଗ ସଖା ବେଳରେ ଖେଳିଥିଲା ଧନ ନନ୍ଦନ ବନରେ ଯେ ଧରିଲା ବାଟୁଳି ଆଗ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋକୁଳି ଦେଲା ଜଖି ଆଗ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋକୁଳି ଦେଲା ଜଖି ସଜନି ଗೋ ଚାନ୍ଦ ମୁହି ନେବାର ପ୍ରାଣ ସହି ଗଲା ଚଳି ସଜନି ଗೋ ରାଧା ବାଇ ପ୍ରାଣ ସହି ଗଲା ଚଳି खेलता हां हस्ते धरिना बाटली बाटली माने बुसो बुसो का करमा सामान निकल किसन जन काम छोड़ा बाकी वर्ष मारे भाई बुलेट वर्ष के नारे से बाटली के अंदर घिचु छे आर मारे से चित्रमती छाड़ी दउछि घिचि दउछे छाड़ी दउछि बाबरे सेटा देखे केन्या करे पड़ला जेकर के गुलिना घिचि के छाड़ी दै छे आग बताइलो को मतस्त ने बादिला एथारे ए गोमाता मुच्छा गते पड़िला माबरे जेके गोमाता कहते लाग देखे गाय के चोरखे आज लगे घिजी के से बुलेटटा बाटीला छाड़ी दीछे देखे से गोमाता नाजी गला लेका हैं आ बताई रे गोमाता स्तने बादिला और गोमाता मुच्छा गते पड़िला छेने के देता पई उठिला माबरे आ कते अभिशाप बिहिला जे केने तू गर्प करूछु आगे देवस्तो नखाते मोर प्राण न उठिलु सिधाग्र विश्वास देला से गोमाता और देवस्तो नखाते मोर प्राण न उठिलु चित्रमती रुआ चित्रमती हेस्तो नखाते मरे बुटु चित्रमती रुआ चित्रमती हेस्तो नखाते मरे बुटु मते बिना प्रस्तुति मारबा लागि चेष्टा करिथिलु तो तक क्षति नि किछि नै करी जेन स्तन खाते मोर प्राण मारबा लागि चेष्टा करिथिलु जा सिला अभिशाप दउ जे स्तन खाते ही तोर मृत्यु हबरी कि गोमाता अभिशाप देथि बस बे डारे से चित्रमती के जानि छु आगो से चित्रमती जे पुतनासुरी ए धनरे हे जन्म होइथिला मथुरापुरी नाम से चित्रमती के जानि छु आगो से चित्रमती जे पुतनासुरी धनरे जन्म होइथिला मथुरापुरी आगो जदि अविश्वास अछि मनरा आर हरिवंश द्वितीय खंड देख सतर जे पृष्ठाति 117 आगो सिगधर गिर मध्यम कुमार आ विपिन जड़ाई कर सजने विपिन जड़ाई कर विपिन जड़ाई कर सजने विपिन जड़ाई कर से चित्रमती हेले पुतना हां एटा बरे द्वापर जुगरे पुतना आसुरी के जन्म हेते तेन करी माबरे का कहि जानि छु से विश्वमानकर ना दिए कहि दो बरि बहुत हैं माबरे आगो तारो मोहो एना करलो आदिका कुट माबरे तारो मोहुरा गरल एक काल कुटन की चारि प्रकार विश्व स्तन धरि अबे आगो तारो मोहुरा गरल आदिका कुट पर पेनिस्तने धरिथिला पुतना पेनिस्तने रखिथिला
সেই সময় অন্তর্গে আমি পুরুষা ভগবান করি করাও খাই বুঝি মো বিন্ন কেহি নাই তুই মতে বিষ ধরি মারবা লাগি চেষ্টা করিছু মেরে বাবু এসে বিশ্বকাপ কেমনি জানো হইলা যে বাবু সে বিশ্বনাথ না তো কই দলো সে বিষ দিলে তবে কেমতে না বলে হতা বি কহব বিষ নিগিরি তোমে নে মলকে লাগি সে মরি গলা বলছো এটা তো হ্যাঁ তার যে বিষ সে মরবা কথা না সে বিষ দেউলু মরি যাচ্ছে বলে আজম কথা নেগা বাবু বাবু এটা কথা লাগে পড়বা হ্যাঁ বিষ কেমনে জন্ম হইছে সবাই তো আগে পড়বা ও যেতে বেলে হইছিলা মাই গো সমুদ্র মন্থন আগো যেতে বেলে হইছিলা সমুদ্র মন্থন আগো একারে হবি সজমিলা শুনো প্রার্থনা আগো একারে হবি সজমিলা শুনো প্রার্থনা সেই দেবদানব বেশি লোকে সমুদ্র মন্থন করি তারপরে অনেক পদার্থ সে জায়গায় বাহারি ଥିଲା যেটাকে তারপরে সে ঐরাবত হস্তি পারিজাত পুষ্প তারপরে মা লক্ষ্মী এমনি অনেক প্রকার পদার্থ বাহারি ଥିଲା সে জায়গার লাস্টে আর কাঁকড়া বাহারা না কইলে আর যে লোকে সমুদ্র মন্থন করেছিলে পুনর্বার বিষ খালি বাহারি ଥିଲା তেলকে বিষ বাহারি ଥିଲା সে বিষ খাগে ଦେଇଥିଲେ তারপরে দেবদেব মহাদেবଙ୍କୁ ଦେଲେ से समय देवदेव महादेव चिंता करिए देवगण मान को पूछा तोर मार को एते हुंकार जे समस्त फल फल जिनिस काम नहीं करो आ मते आसी बीज दे को दुछ नखा सिरा अवस्था करके हरे तुमको मते बिना दोस्ती जनता तुम बीज दियालो तोमे बिहुंगा दिने बिना दोस्त रे बीज पीबो बोली बाबरी देवदेव महादेव जे नागी क्रिया चली छे से देवदेव महादेव ओइ साथ देथिले बाबे সেই সময় ভগবান কে নছন মন্দরগিরি তলে অছা যে মন্দরকে বাবে মানে সে খুঁটা করে মানে ইয়ে করিছা হ্যাঁ বাবে সে মন্দরকে তলে অছন ভগবান পিতা কো কো এরে বড় বিশ্বাস তোমার উপরে পড়ে গলা পাইলে আর দেবদেব মহাদেব কাছে গিয়ে গুহারি করিছা নাবে তুমি যেটা বিষ পিলো দেবদেব মহাদেব নাই বলো এ মতে এহি বড় সিয়া মতে আহো আবাহু মতে এহি বড় দিয়া দিয়ে আহো আবাহু আগো দেব দেব মহাদেব বলে তুহারে আগো দেব দেব মহাদেব বলে তুহারে वस्तु हमारी कहले बोली मैं 20 पी गरीबी नहीं मोटे हां हां होला ए नली बाबू रे गांव बोले छटिया बचत